Ngayon lang to binili guys. Homo na TV. So, ayan na guys. Ang layo pa naman ang nabal guys. So, ayan na. Pakita na yung smart TV. Yan naman to, Day. So, ayan guys yung nakita nyo. Okay. Hindi tayo mag-wifi. Okay, gamitin natin yung ano natin. Satellite. HDMI. Oh my God. Dalawa ko yan, balikan ko. Okay naman. Kaso guys, ano yan? Oh, no, Nangyari dyan. So, wala nang tao guys.